जल है तो कल है। श्री श्री चाऊ सती दादी जी की असीम अनुकंपा से कोलकाता महानगर में गोल पार्क चौरस्ता के निकट स्थित रविंद्र सरोवर थाना प्रांगण में एक और स्वचालित शुद्ध शीतल जल प्याऊ का निर्माण एवं संस्थापना रुंगटा परिवार श्री काशी विश्वनाथ सेवा समिति एवं जल सेवा ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस प्याऊ का औपचारिक रूप से लोकार्पण रविंद्र सरोवर के थाना प्रभारी श्री गौतम रूज के कर कमलों द्वारा किया गया। यह प्याऊ की स्थापना जोड़ा साखू विधानसभा के विधायक महामहिम श्री विवेक गुप्ता अध्यक्ष श्री काशी विश्वनाथ सेवा समिति के निर्देश अनुसार किया गया। यह प्याऊ की स्थापना शिवा ग्रुप के संस्थापक श्री मधुसूदन रुंगटा की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र श्री हरीश रुंगटा द्वारा स्थापित किया गया। उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान श्री काशी विश्वनाथ सेवा समिति के प्रधान सचिव विमल दीवान ने अंग वस्त्र पुष्पगुच्छ एवं स्मृति फलक देकर किया। इसी के साथ ही लड्डू शीतल जल एवं लस्सी का वितरण जनमानस के मध्य किया गया। आज के इस संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन एवं संचालन जल सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री दिनेश खेमका ने किया। प्याऊ लोकार्पण के शुभ अवसर पर थाना प्रभारी ने कहा कि प्याऊ की स्थापना से यहां गुजरने वाले असंख्य राहगीरों एवं वाहन चालकों की तृष्णा बुझाने में सहायता करेगी। उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ सेवा समिति एवं जल सेवा ट्रस्ट के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जनमानस को शुद्ध शीतल जल उपलब्ध कराना बहुत ही उत्तम कार्य है। प्रायोजक परिवार के सभी सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि इस प्रकार की सेवा कोलकाता महानगर के व्यस्तम अंचल में करके वे स्वयं को धन्य महसूस कर रहे हैं। आगे भी इस प्रकार की सेवा में निरंतर उपस्थित रहेंगे। विशिष्ट सभी अतिथियों ने एक साथ श्री गणेश जी चाऊ सती बाबा काशी विश्वनाथ एवं गौ माता का जयकारा लगाया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री गौतम रूज, श्री हरीश रुंगटा, श्री विमल दीवान, पवन बंसल, सुभाष सावलदावाला, दिनेश खेमका एवं अरिदीप्ता सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। যে সংগঠনটা করলো এই এখানটা জলের তো এমনি যেটা হচ্ছে যে পিউরিফাইড ওয়াটার এটা একটা অভাব ছিল, তো সেই অভাবটা অনেকটা আমাদের এখানটা থেকে মিটবে এবং হচ্ছে যে এইখানটায় লোকাল লোক এটাকে ব্যবহার করতে পারবে। আমাদের থানায় যে ট্রাফিক গার্ডের যারা আছে তারা ব্যবহার করতে পারবে, যার ফলে খুব সুবিধা হয়ে গেল, ভীষণ সুবিধা। হ্যাঁ, জলটা তো খুব ভালো, খুব সুন্দর। बहुत अच्छा लग रहा है देख के एंड ये मेरे फादर की यादगार में हमने करवाया है एंड बहुत बहुत आभारी हूँ यहाँ के बड़े बाबू का, जिन्होंने और समिति का, काशी विश्वनाथ समिति का, जल सेवा समिति का, जिन्होंने ये मौका दिया, हमें सुजोग दिया कि एक अच्छा काम हमारे द्वारा हो सके। जय। আমরা রেগুলার প্রত্যেক মাসে 2-3টে করে রেগুলার বসাচ্ছি আর আমরা সালের মধ্যে অন্তত 50টা বসাচ্ছি প্রত্যেক ইয়ারে, আর লোকজনের সেবা হয় এটাই আমরা চাই। আমাদের সমিতি পরিবারে যতজন আছে সব মিলে মানে যে সাহায্য আমাদের দেয়, যেরকম ডোনার থেকে আমরা সাহায্য নিয়ে এটা বসাই। আজকের ডোনার যেটা আছেন রুংটাজি আছেন, ওদের আমরা খুব আভারী, খুব থ্যাংক ইউ বলতে চাই কি মানে ওরা আজকে ডোনেশন দিয়েছে এটা লাগাবার জন্য। এটা একদম গোলপার্ক ক্রসিংয়ের পাশেই রবীন্দ্র সরোবর থানায় আজকে আরেকটা ঠান্ডা জলের মেশিন উদ্বোধন হলো। তো এখানে বহু লোক সেবা পাবে, আপনারা দেখতে পারবেন। বাইরে প্রচুর ভেন্ডাররা রয়েছে, প্লাস এখানে পুলিশ স্টাফ আছে, সবাই এখানে সেবা পাবে। আমরা খুব খুশি। আর এখন নেক্সট আমরা রবীন্দ্র সরোবর থানায় আমরা একটা চালু করছি, কাল থেকে চালু হবে আমাদের। তো খুব ভালো লাগে। আমরা কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতিকে ধন্যবাদ দিতে চাই যে কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতি বহু পুরনো সংস্থা, বহু বছর ধরে এটি করে আসছে। আমরা তার সাথে থাকতে পেরে খুবই মানে নিজেকে গর্ববোধ মনে করি এবং কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতির প্রত্যেকটি ডোনার আজকে এত ভালোভাবে এগিয়ে এসছেন যে আজকে সমিতির প্রত্যেকটি ইন্ডিয়ার প্রত্যেকটি জায়গায় জলসেবার মাধ্যমে পৌঁছে যেতে পেরেছে। এই জলসেবা এমন একটি সংস্থা যেখানে সাধারণ মানুষের যে নিড, সেই নিডটুকু পৌঁছে দেওয়ার জন্য লড়াই আমাদের 24 ঘন্টার। এই লড়াইয়ে যতজন সামিল তাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং গরমে জলদান মানে জীবনদান। তো এই জলের ঘরটি করে আমরা ভেতর থেকে অন্তর থেকে খুবই স্যাটিসফাই এবং আমাদের জলসেবা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান স্যার দিনেশ খেমকা
জিকে ধন্যবাদ জানাই যে কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতির বিমল দিবানজি এবং পবন বানসালজি, সুভাষ সাওয়ালদাওয়ালা এবং আমাদের যিনি স্পন্সার স্পেশালি ওনাকে আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই। এরকম স্পন্সার আরও এগিয়ে আসুন, আপনারা না থাকলে এই কাজ করা সম্ভব নয়। আপনারা আরও যত এগিয়ে আসবেন তত সাধারণ মানুষ এই গরমে জীবনদান বা জলদান যেটাই বলুন আপনি করতে পারবেন। থ্যাংক ইউ।